we are going to learn the animals. Close-upin na yung kamay. Sam, ganito daw, Sam. Sam, close-upin daw, Sam. Ganyan, Sam. Horse. Close-upin dali. Close-open. Close-open. Dog. Close-open. Sabi ko magka-close-open dali. Close-open dali. Close-open. Close-open. Ayan na. Sige, strong. Ay, ganyan. Ganyan ba? Strong. Strong ulit. Sige, ipakita ka, Papa. Sige. Pakita daw kay Papa kung paano magalit si Jisam. Dali. Paano magalit mo? Ay, ganun. Ay, ganun. Ganun magalit si Jisam. Galit na nga talaga. Sige, strong yung ganun. Strong. Sige. Paano daw magalit si Jisam? Ay, ganyan. Ay, galing-ganyan wala magalit si Jisam. Sam. 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 Sam, ah. Ingaw. Sam, sabi ni Papa. Sam, sabi ni Papa, paano daw yung strong? Strong! Sam, paano daw yung strong, Sam? Paano nga daw yung mag-strong daw? Sabi ni Papa, paano daw yung strong? Sabi ni Papa, paano daw yung strong? Ganyan ba? Hindi naman ganyan eh. Paano daw yung strong? Paano yung strong? Dali. Strong! Sam, paano daw yung strong, Sam? Paano yung strong? Ganyan. Ayusin kasi yung pag-strong. Ganyan ba yung pag-strong? Ganyan. Halika na dito. Dito. Baka pumunta doon sa may pintuan, Vanessa. Kunin mo na.